Good morning, ladies and gentlemen, and also my friend. Thank you for the opportunity given it to me this morning. Allow me to convey a few points about the pandemic condition that are still ongoing in this world, especially in Indonesia. The pandemic due to the emergence of the COVID-19 virus has made many changes in various countries in the world as well. In Indonesia, the pandemic required to us to adapt the various things, one of which is adaptation in social activities. As teenagers, social distancing makes some activity difficult. For example, school or activity outside school. But as a teenager, this can actually bring out some creativity. For example, doing activity virtually. Many activities such as sport, music, and arts, which will eventually be done virtually or online and can be published on social media. As a result, despite the pandemic, our activity can be seen by many people, so we can get friendship and knowledge from other people, so teenagers can continue to be creative during this pandemic. Being creative means that teenagers can share knowledge with each other about activity that must be done virtual or online. In the field of arts, we can share our activity through social medias. For example, gu- guitar playing technique or cooking technique. It's hope that by sharing content on social media, other people can do what have we done. In the field of sport, creative youth can create online games that can be done together. Example, a game of chess. The two examples above are the small part of what we can done during a pandemic so that youth can continue to be creative despite social distancing. That's my speech for this time. I apologize if there's any misunderstanding. I hope we'll stay healthy always. Thank you very much. Halo teman-teman, nama saya Anwar Irawan, eh, absen 3 kelas 10 atau XIPS. Kali ini saya bakal ngikutin lomba buat pantun ya. Jadi lombanya kan ada buat pantun, terus puisi banyak lah. Nah, saya ikut yang buat pantun. Pantun saya tuh ada 4 yang jadi yang keempat mau saya langsung aja tanpa lama-lama saya bacain yang pertama. Ke pasar minggu beli durian, pulangnya beli ikan peda. Mari kita rayakan hari Sumpah Pemuda. Pantun yang kedua, jalan-jalan beli makan, sudah lapar kita makan. Walaupun vaksin sudah ditemukan, protokol tetap harus dilaksanakan. Yang ketiga, kelinci lari di padang datar, harimau pun mengejar. Kalau ingin pintar harus rajin belajar. Dan yang pantun yang terakhir, kucing datang ke lumbung, di dalam ada racun. Aduh, saya bingung gimana cara bikin pantun. Oke, mungkin segitu aja pantun dari saya. Terima kasih yang udah mau nyempatin nonton. Sekarang sekali lagi saya ngucapin terima kasih.
Eh, Halo, nama saya Michelle Ikwa, kelas 10 IPS. Ingin mengikuti lomba Pekan Bahasa ini dalam kategori membaca puisi dalam bahasa Indonesia dengan tema Sumpah Pemuda berjudul Kenangan 28 Oktober 1928 karya Fadlizon. Kenangan 28 Oktober 1928. Fajar kesadaran telah tiba. Pemuda bangun melahirkan cita-cita. Di Kramat Raya mereka berjumpa. Dari seluruh Nusantara, beragam suku dan agama. Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, sampai Jong Sumatera. Bersumpah untuk tanah tercinta. Ikrar mereka menggentarkan sejarah. Merasuki sanubari dan darah, menular ke pelosok penjuru negeri, membangkitkan pejuang ke ladang bakti. Tekad merdeka tertambat di hati, untuk tidak dijajah lagi. 28 Oktober 1928. Sebuah tonggak perlawanan, gelora kaum muda untuk persatuan. Mereka menanggalkan perbedaan, semua bersaudara walau dipisahkan lautan. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Sumpah itu tak akan pudar di telan zaman, menjadi nahkoda perjalanan bangsa. Membingkai bineka tunggal ika, meraju segala cita dan doa. Cisarua 28 Oktober 1985. Puisi kedua. Kekuatan berada di tanganmu, pemuda. Hari ini, pemuda disumpah untuk mengemban amanah bangsa, menjadi patriot yang gagah dalam menjaga keutuhan bangsa, melanjutkan tongkat perjuangan pahlawan yang telah gugur, sigap dan cepat mati diri untuk menyelamatkan negeri. Kami, pemuda, kami siap membela kebenaran, tidak dengan kejamnya kekerasan. Kami bukan pecundang, tapi kami orang yang berpendidikan. Semangat terus menyebar dan membara di dada. Siap musnahkan penjajah yang sedang dipersembunyikan. Dengan segala kekuatan dan kesadaran rela berkorban. Melanjutkan tapak estafet perjuangan para pahlawan. Berguguran di jalan perang atas nama harum bangsa, meraih kebebasan dari zaman perihnya penjajahan. Siap siagakan selalu tameng dan senjatamu, pemuda. Musuh datang dari belakang, kau siap menghadang. Dengan berbagai kekuatan berlandaskan Pancasila, membentuk kerakyatan yang aman dan sejahtera. Kami, pemuda, mendobrak majunya bangsa Indonesia. Tidak akan kami biarkan kemerdekaan terampaskan. Berani maju sedikit, pedang tajam menggorok lehernya. Hingga takluklah jiwa yang ingin menyerbu. Teruslah melawan sampai engkau kami habiskan. Terima kasih. Halo, saya Dayana Abdi Michalikwa, kelas 10 IPS, rek ngikutan lomba bulan bahasa pantun dalam bahasa Sunda. Mentari pagi geus nyala, dahar ketan di pos ronda. Sadayana barudak indit ka aula, ngarayakeun sumpah pamuda. Dokar teh diatur ku delman. Naik dokar di Yogyakarta. Anak muda kudu cekatan, eta hakikat sumpah pamuda. Hatur nuhun. Halo, nama saya Florian Patricia Sebastian. Saya dari kelas 10 IPS. Saya mengikuti lomba storytelling bahasa Inggris. Di sini saya akan menceritakan tentang legenda Malin Kundang. Malin Kundang. Once upon a time,
On the north coast of Sumatra lived a poor woman and his son. The boy was called Malin Kundang. They didn't earn much as fishing was their only source of income. Malin Kundang grew up as a skillful young boy. He always helped his mother to earn some money. However, as they were only fishermen helper, they still lived in poverty. "Mother, what if I sail overseas?" asked Malin Kundang one day to his mother. Her mother didn't agree, but Malin Kundang had made up his mind. "Mother, if I stay here, I always be a poor man. I want to be a successful person," urged Malin Kundang. His mother wiped her tears. "If you really want to go, I can stop you. I could only pray to God for you to gain success in life," said his mother wisely. "But promise me, you come home." In the next morning, Malin Kundang was ready to go. 3 days ago, he met one of the successful ship's crew. Malin was offered to join him. "Take a good care of yourself, son," said Malin Kundang's mother as she gave him some food supplies. "Yes, mother," Malin Kundang said. "You too have to take a good care of yourself. I'll keep in touch with you," he continued before kissing his mother's hand. Before Malin stepped onto the ship, Malin's mother hugged him tight as if she didn't want to let him go. It had been 3 months since Malin Kundang left his mother. As his mother had predicted before, he hadn't contacted her yet. Every morning, she stood on the pier. She wished to see the ship that brought Malin Kundang home. Every day and night, she prayed to the God for her son's safety. There was so much prayer that had been said due to her deep love for Malin Kundang. Even though it's been a year she had not heard any news from Malin Kundang, she kept waiting and praying for him. After several years waiting without any news, Malin Kundang's mother was suddenly surprised by the arrival of a big ship in the pier, where she usually stood to wait for her son. When the ship finally pulled over, Malin Kundang's mother saw a man who looked wealthy stepping down a ladder along with a beautiful woman. She could not be wrong. His blurry eyes still easily recognized him. The man was Malin Kundang, her son. Malin Kundang's mother quickly went to see her beloved son. "Malin, you're back, son," said Malin Kundang's mother, and without hesitation, she came running to hug Malin Kundang. "I miss you so much," but Malin Kundang didn't show any response. He was ashamed to admit he saw mother in front of his beautiful wife. "You're not my mother. I don't know you. My mother would never wear such bright and ugly clothes," said Malin Kundang as he released his mother's embrace. Malin Kundang's mother took a step back. "Malin, you don't recognize me? I'm your mother," she said sadly. Malin Kundang's face was as cold as ice. "Guard, take this old woman out of here," Malin Kundang ordered his bodyguard. "Give her some money so she won't disturb me again," Malin Kundang's mother cried as she was dragged by the bodyguard. "Malin, my son, why do you treat your own mother like this?" Malin Kundang ignored his mother and ordered the ship crew to set sail. Malin Kundang's mother sat alone in the pier. Her heart was so hard. She cried and cried. "Dear God, if he isn't my son, please let him have a safe journey. But if he is, I curse him to become a stone." She prayed to the God. In the quiet sea, suddenly the wind blew so hard and a thunderstorm came. Malin Kundang's huge ship was wrecked.
He was thrown by the wave of his ship and fell on a small island. Suddenly his whole body turned into stone. He was punished for not admitting his own mother. Thank you. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Marvin Christian dari kelas 10 IPS, absen 9. Kali ini saya akan membacakan sebuah puisi berbahasa Sunda yang berjudul Adorasi Nagara. Dugi ka detik ieu ribuan getih geus parantos tumpah. Dugi ka ayeuna ribuan nyawa parantos ngalayang. Dugi ka ayeuna ribuan tulang parantos ambacak. Sabuah harga anu kudu dibayar kanggo ngawujudkeun kamerdekaan bangsa. Pikeun ngawujudkeun hiji kecap merdeka. Ayeuna bangsa Indonesia geus merdeka. Ayeuna bangsa Indonesia parantos merdeka. Bangsa anu hebat parantos lahir. Kabiruyungan ku sumanget para pajuang. Anu dibayar ku tetes getih sareng tetes cipanon. Sareng jiwa dan raga anu aya. Teu kahitung jiwa anu gugur di medan perang. Getih seger nyerep ka dalam sela-sela tanah cai. Kalawan reus layom anjeun keom. Nyaksian ieu kamenangan anu anjeun henteu kungsi ngarasakeun. Sadayana pikeun hiji kata merdeka. Kalangkang para pejuang bangsa, seungit harum di tengah jajar para panyajak. Caritana endah pinuh ku perjuangan. Kalangkang sumpah pejuang bangsa, arurang napak ngalangkungan zaman. Pajuang nyaksian di alam surga ditu. Panerus ngajisi keur ngabela. Anjeun nyadak saragam buruk. Anjeun make eta rapih. Sanajan anjeun henteu dikenal, tapi perjuangan anjeun masih keneh karasaeun. Maranehanana maju secara pinuh ku kayakinan. Suara kadenge ti juru gede Indonesia. Sumanget ngagero janji sumpah nonoman. Awak kuat sarta nyaring ngomong eta. Leungeun rengkuh siga siap ngalaksanakeun anu pangsaena. Nonoman Indonesia ngahiji nina basa anu ngahijikeun aranjeuna. Ngahontal cita-cita luhur bangsa Indonesia nu merdeka. Dina rangkulan sumpah nonoman moal ngelanggar janji. Kalayan prinsip yen urang ngahiji urang nangtung. Dibagi urang murak. Para nonoman anu siap ngajaga integritas anu nyata. Ku ngadukung nami bangsa Indonesia. Moal ngantep sapinuhna sumebar. Harmoni sareng katengtreman dina ngawujudkeun kanyamanan. Arurang pada nonoman zaman ayeuna kedah ngajaga hareupan. Para pajuang sareng ngamajukeun bangsa Indonesia ka arah anu langkung sae. Sareng arurang oge kedah teras-terasan ngawariskeun sumanget para pahlawan Indonesia. Sekian pembacaan puisi saya. Terima kasih.卡蒂尼是印尼妇女解放斗争的象征。每年4月21日，印尼人都会庆祝卡蒂尼节。众所周知，
卡蒂尼希望继续在荷兰接受教育。在他生命的尽头，卡蒂尼也实现了他的一个目标，那就是在联邦建一所学校。报道说，卡蒂尼在教育部国家觉醒博物馆主办的卡蒂尼另一边的临时展览艺术中，讲述了他等还有在教育方面的斗争。卡蒂尼希望继续在荷兰接受教育，他的决心是思想进步的一种形式，也是他摆脱当时束缚妇女的传统束缚的精神的火焰。此外，阿卡蒂尼的荷兰语技能继续发展，因为他在12岁被排挤在一边。卡蒂尼经常阅读并给他的荷兰朋友写信。卡蒂尼给奥文戈索尔夫人写了一封信，在这封信中，他恳求奥文戈索尔是否让自己去荷兰。不幸的是，卡蒂尼的希望和决心不得不破灭，因为他的父母没有给予许可。在去荷兰的愿望遭到反对后，卡蒂尼夫人夺获了。卡蒂尼夫人获得了接受教师教育的机会。荷兰政府于1901年9月宣布新的殖民政策，制止了这一点。然而，这并不是卡蒂尼希望的终结。只符合荷兰政府1901年9月的新殖民政策。当时，威廉米南女王呼吁颁布道德政治，要求政府宽容荷兰东印度群岛人民。1900年8月8日，一个希望开始显现。阿本担任当时担任教育、手工艺和宗教部主任。他访问了接巴拉市政。他的到来是为了使为贵族女孩建立寄宿学校的计划社会化，然而这被大多数是政治拒绝。他们使用传统结构，禁止女孩在外接受教育。1903年6月，卡蒂尼和他的兄弟洛克米尼决定在接巴拉地区建立一所女子学校，给学生的课程包括阅读、绘画、写作、烹饪、礼仪和手工艺品。Halo Sadayana, perkenalkan, nama Abdi Laurentia Lairina Kalanta. Abdi di kelas 10 IPS. Dinten ayeuna Abdi bade berpantun dina basa Sunda. Nah, Abdi aya beberapa pantun. Nu kahiji, sing getol minum jamu, nu guna nguatkeun urap. Sing getol neangan ilmu, nu guna dina akhirat. Nu kadua, lamun urang kacikole, moal hese tumpah kahar. Lamun urang boga gawe, moal hese barang dahar. Nah, nu katilu, samangka melak ditonggoh, melak pala di nubala. Tong waka boga kabogoh, sakola tamatkeun heula. Nah, pesan-pesan tina pantun Abdi nyata kedah getol neangan ilmu, kedah semangat belajarna, ame engke oge guna dina akhirat. Tong waka heula boga kabogoh, tong waka heula mikirkeun kabogoh, kedah
kedah tamatkeun heula sakolana, nilaina alus, ame engke gampang boga gawena, jeung teh hese barang daharna. Sekian pantun-pantun ti abdi. Hatur nuhun. Salam pemuda, salam sejahtera bagi kita semua. Mari puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nyala kita diberikan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, seorang Samalara Wijanarko dari kelas 10 IPS, untuk menyampaikan sebuah pesan pidato terkait dengan seorang peran pemuda melawan pandemi COVID-19 ini. Saat ini, penyebaran COVID-19 jadi kegelisahan dan kekhawatiran bagi banyak kalangan. Meski pemerintah sudah mengambil berbagai langkah-langkah strategis, tapi peran kaum muda untuk aktif memastikan kesehatan masyarakat sangatlah penting. Sebagai seorang pemuda, banyak kegiatan produktif lainnya yang bisa kita lakukan di rumah atau dimanapun yang mungkin selama ini kita abaikan. Sudah 1 tahun lebih kita berada di masa social distancing, physical distancing, dan penerapan protokol kesehatan lainnya yang wajib kita ikuti. Aktivitas kini sudah berubah, di mana segala aktivitas kita melakukannya dengan serba digital. Awalnya kita semua menikmati, bahkan mungkin sedikit merasa nyaman karena bisa lebih banyak meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga di rumah. Tetapi dengan waktu yang cukup lama, semua orang mulai merasa bosan dan jenuh, sampai pada akhirnya banyak yang berusaha untuk keluar dari zona nyaman mereka selama pandemi ini. Dengan adanya imbauan dari pemerintah, bukan berarti kita harus berdiam diri saja tanpa melakukan apapun. Kita harus memanfaatkan kesempatan yang ada dan waktu yang ada untuk mengembangkan diri kita. Kelak untuk di masa depan, kita menjadi lebih baik dan menjadi orang yang lebih produktif. Kita bisa kembangkan apa yang kita minati dan apa yang kita suka dalam suatu hal agar kita terus menjadi aktif dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk di masa yang akan datang. Sebagai generasi muda, kita harus tetap produktif dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan untuk situasi apapun, mari kita ikuti imbauan pemerintah, mulai dari protokol kesehatan dan penerapan wajib lainnya untuk selalu aman dan terhindar dari virus COVID-19 ini yang sedang mewabah di negara kita, yaitu Indonesia. Semoga pesan pidato yang saya sampaikan menjadi suatu hal yang bermanfaat dan menjadi suatu motivasi bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan salam pemuda. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Nicole Janita dari kelas X IPS, dan hari ini aku akan membacakan puisi yang bertemakan tentang Sumpah Pemuda dan berjudul Perjuangan Sejarah Membuka Suara. Kisah ini berawal dari sejarah. Melawan isi bangsa dengan sulit, surya perlahan terganti purnama. Lagi-lagi nyawa dan jiwa dipertaruhkan. Tentang sejarah berbisik perlahan tapi pasti. Selaksa Atma yang gugur di medan pertempuran. Bayang-bayang para adorasi, pejuang bangsa. Bertaruh nyawa dan rencana bagi negara. Kisahnya indah penuh lika-liku. Mereka maju dengan penuh keyakinan. Menggerahkan seluruh sanubari hati. Demi semua harga yang harus dibayar. Dalam suara-suaranya memberitakan pesan sang Gamantara kepada langit yang menaunginya, penuh tabah dalam tindaknya.
Lantunan-lantunan melodi penguasa mendesak jiwa-jiwa untuk meronta, berteriak, bernyanyi ke juriji besi, menghamba kapital dari pagi hingga pagi. Terkadang kita berlari tanpa suatu arah yang jelas. Tak jarang pula kita mengejar sesuatu yang tak pasti. Tapi tidak masalah. Semua punya kesempatan yang sama untuk mencapai impian. Dan akhirnya, ku torehkan rasa pada dunia ini. Kita, pemuda berkarya. Kita, generasi terkuat. Dipersiapkan untuk banyak tantangan ke depannya. Untuk mengayuh lintang, namun hanya sampai di megahnya awan. Untuk memeluk doa, namun hanya sayang belum juga menyata. Disinilah kami kembali diuji. Berat pundak ini, tersayat pelan atmaku, tak lagi bisa berdiri dengan kaki sendiri. Tapi, sebagaimana Sumpah Pemuda, hari ini, kami kembali bersumpah. Jika kau paham akan lelah, kau akan perbaiki kesalahan. Jika kau jenuh akan perjuangan, mari bertahan bersama dalam Indonesia. Tangis air mata, tangisi distopia. Dingin di malam purnama, menusuk badan, menusuk rusuk. Mengambil tali, menghilangkan nyawa. Tubuh-tubuh dingin di jalan membusuk. Keringat diperas, dirinya mengamuk. Diinjak, dicaci, merasa biasa. Kurus kering penuh remuk. Ribuan darah telah tumpah mengalir ke tanah. Ribuan nyawa berhamburan di mana-mana. Ribuan mayat telah terbujur kaku di tempat. Demi terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Pohon jadi saksi mata. Ia yang berpulang ke rahim ibunya. Nyawanya merubah, dirinya menjadi darah. Mengalir ke tanah, menguburkan jejaknya. Biarlah pernyataan ini, kami dengan kemampuan kami, tak bisa luput dari rasa syukur. Dan izinan kami jadi pembuat sejarah. Lagi dan lagi, terus berkarya. Detik ini, bangsa kita telah merdeka. Bangsa besar telah lahir. Tangis haru bercampur rasa bangga pecah. Terpenuhi dengan semangat para pejuang. Jika dahulu kala, pemuda bersumpah untuk negeri ini, maka hari ini, kami bersumpah untuk menjadi pembuat sejarah berikutnya, melalui karya yang kami buat untuk Indonesia. Terima kasih. Nama saya Ricky dari kelas 10 IPS. Saya akan membacakan puisi bahasa Inggris berjudul The Use of Swear. We have to remember you, mysterious youth. Without your intervention, we will not be able to achieve independence. With your strong determination, you design a freedom. For the sake of humanity, you give us independence. Now, our country is independent. To achieve it, many things have to be sacrificed. Even it's your blood that has to be sacrificed. On the battle, countless lives has been lost, but you still fight for freedom. Your service doesn't deserve to be forgotten. On that day, the youth are sworn to represent people, a single nation, Indonesia. Now, rest in peace. Your struggle will never be forgotten. Thanks to you, great warrior, you can watch this nation develop from out there. The result of your hard work we've enjoyed so far. We will continue your struggle. We promise to make this country a great nation. 有的人活着，他已经死了；有的人死了，他还活着；有的人记在人民头上，啊，我多伟大；有的人布下绳子，给人民当牛马；有的人把名字刻入石头，
养不朽。有的人情愿做野草，等着地下的火烧。有的人大活着，别人就不能活。有的人大活着，为了多数人更好的活。只差人民头上的，人民把它摔垮。给人民做牛马的，人民永远记住他。把名字刻入石头的，名字比石头烂得更早。只要春风吹到的地方，到处是青青的野草。大活着，别人就不能活的人，他的下场可以看到。大活着，为了多数人更好活的人，群众把他抬举得很高很高。Halo, perkenalkan nama saya Wensi Peliansa. Saya dari kelas 10 IPS. Di video ini, saya membacakan sebuah puisi yang bertemakan tentang Sumpah Pemuda dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tak ingatkah kamu 28 Oktober masa itu, di saat tiap jiwa berkorban tanpa menghiraukan seberapa liter darah yang terkuras habis, dan bersumpah di tanah pusaka dengan wajah berlumur darah. Relung hati yang meraung tak tertahan, cairan kepedihan senantiasa memberontak kejam. Mereka berdiri hingga terbujur kaku, tapi perjuangan terasa semakin buntu. Seiring melemahnya raga, tapi semangat tetap merasuk di dada. Walau benak terasa sesak, menatap raga yang tak lagi bergerak. Hari ini aku terpanggil karena aku adalah resah. Resah akan sesuatu yang fana ternyata ada. Sumpahnya ada, namun pemudanya entah hilang kemana. Negara ini tak hanya butuh sekedar pujian, melainkan pemuda yang mampu membawa perubahan. Berharap jadi agent of change, tapi nyatanya perilaku pun masih melenceng. Jadilah pemuda yang mampu membawa solusi dalam setiap persoalan yang dihadapi. Jangan jadi pemuda pemicu kontroversi, dan
cintailah kehidupan dengan hati nurani. Bumi kering tanpa hujan. Hidup tak lengkap tanpa pujian. Dunia ini tentu hanya persinggahan sementara. Tapi persiapkan diri dan benahi diri. Buat orang tuamu bangga. Di barisan luka yang dingin, jadilah pemuda yang terpimpin. Seperti elang menyosong anak. Bung Karno pernah berkata, "Berilah aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Berilah aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Mari kita bangun pemuda, kita satukan bangsa. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih.